today's video, bani na pug ko ninyo magluto og muka, magluto ta og chicken fillet. Hiwa-hiwa na akong pinataas ang manok no, nya gitimplahan dayon. Simple kaya akong gitimplada no, asin, paminta, gamay nga magic sarap, ahos, toyo ug suka. Nya nagamit pug ko dag duha ka itlog no. Nya gitimplahan ako og asin ug paminta. Nya nagamit pug ko diha og harina, gitimplahan nako og paminta. Nya ibutan din ang manok sa Tupperware nga may harina. Tapos takluban tos ikulo-kulo para dili hago. Nya ibutan din siya sa itlog no para magbasa. Kapit siya kumutangan na to og breadcrumbs. Nya pag human sa itlog, iadto na pud siya sa breadcrumbs. Nya pag human ipalangoy din siya sa mantika. Nya bantayan na to para dili mapagod. Nya kay naluto naman tanan, naghimo ko dira og white sauce. Naipa ang sauce white. Ang kitani ng lagom. So nagamit ko dira og mayonnaise. Nya gibutangan ako og durog nga ahos, kalamansi, paminta, asukal ug tubig. Ug mao na ni atong niluto no, ako nagikaon ay daghan kaya atong naluto no sa halagang 100 lang ang manok. Kung mopalit ka sa gawas mahal man ay duha ka buok na chicken fillet og rice 50 dayon. Kauban din ako si Snow White da nagkaon no. Muna siya Katawa-katawa lang. Wala ko kabalo kung gilamian ba ni siya. Comment down below na lang kung gilamian. Magpalaway sa kuha ni akong giluto para magluto pud mo oy. Nya kay busog naman ko mo nang babay na oy. Lamia kay sa niluto oy.